हेलो माय डियर, बहुत बहुत स्वागत करुँची मो मोर ये सुभद्राज हैप्पी लाइफ चैनल को। चैनल टी लॉ ऑफ एट्राक्शन उपर आधारित अटे। यही चैनल मुख्य उद्देश्य होउछि जे मु केमिति आम ओडिया बाबा मानकु माँ मानकु भाई मानकु भौणी मानकु घरे घरे ब्रह्मांडर पाठ पहुँचाई प्रत्येक माँ बाबा भाई भौणीकर लाइफ को केमती चेंज करि परिबी आ परमात्मा परमेश्वर आशीर्वाद और शक्ति को ग्रहण करिकी तांकर पाठ को यही चैनल माध्यम प्रकाशित करने मु चेष्टा करिछि। सेतिपय प्रथमे मोर परमात्मा परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद 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 और कृतज्ञता ज्ञापन करुछि। आज आलोचना करिबा केमिति आमे ग्राटिट्यूड और अफर्मेशन बल आम निज लाइफ को चेंज करि परिबा। मु निजे केमिति ग्राटिट्यूड और अफर्मेशन बल मो लाइफ को मु चेंज करि पारिछि। प्रथमे मु कहबी मु प्रथमे बहुत नेगेटिव सिचुएशन रे रहउतिली। मो सिचुएशन बहुत क्रिटिकल थिला, बहुत नेगेटिव थिंकिंग मु धरिकी रहउतिली। एमिति कि सब बेले फील होउथाय सतरे लाइफ टा गोटे स्पॉइल। किंतु मु एमिति गोटे पाठ मो सामना को आसी जाइथिला जहा बल मु आज मो लाइफ को 1000% चेंजिंग करि पारिछि। प्रति क्षेत्र रे परमात्मा परमेश्वर मिराकल को ग्रहण करि पारुछि। सेतिबाई मु परमात्मा परमेश्वर को कोटि कोटि प्रणाम एवं कृतज्ञता ज्ञापन करुछि। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। आरंभ तो मु कहि मोर यही चैनल मुख्य उद्देश्य होछि ओडिशार समस्त माँ मानकु एवं बाबा मानकु भाई मानकु भौणी मानक पाखक ए ब्रह्मांडर नियम एवं पाठ पहुँचाई समस्त लाइफ को बदलैबा होछि चैनल मुख्य उद्देश्य। मु मध्य मो लाइफ को बदलै पारिछि। प्रत्येक दिन मु निदरू जितेबले भी निदरू उठे बा जितेबले निद भांगी जाए प्रथमे मु मोर ग्राटिट्यूड करबा आरंभ कर देई थाए। प्रथमे मोर पृथ्वी माता को ग्राटिट्यूड करि थाए। हे पृथ्वी माता, पुणी थरे मते कोळई धरिबार सुजोग आपण मते देले, पुणी मोर भारा संभाळिले, सेतिपय आपण को बहुत बहुत धन्यवाद 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 एवं कृतज्ञता ज्ञापन करुछि। मु तापर परमात्मा परमेश्वर को मु धन्यवाद दिए। हे परमात्मा परमेश्वर, मो लाइफ रे पुणी आ गोटे डे ऐड कले मो पई। आज मिराकल डे, आज मो पई पूरा मैजिकल डे, आज मो पई मालामाल डे। एमिति कहि कि मु परमात्मा परमेश्वर को पुणी ग्राटिट्यूड करि थाए, धन्यवाद करि थाए, बहुत बहुत धन्यवाद देई थाए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। आज कर मिराकल एंड मैजिकल एवं मोस्ट वंडरफुल डे लगी एमिति बहुत भल भल अफर्मेशन करिकि मु ग्राटिट्यूड करि थाए। तापरे उठी पड़ी मोर पृथ्वी माता को ग्राटिट्यूड करिकि प्रथमे मो मोर छात ऊपर को चली जाए एवं सीधा मोर आकाश को अनेकी मो आकाश को ग्राटिट्यूड करि थाए। हे मोर आकाश देवता, मते आपण सुरक्षित रखिचंती। मते जेते बेले भी जहा मते टिके कष्ट अनुभव हैला मो आपण को चाहिकी जेते मो मनर भाषा को परिप्रकाश करि दउची। आपण मोर सबु नेगेटिव सिचुएशन को चेंज करके मते पॉजिटिव करि दउछंती। मोर सब किछि फुलफिल करि दउछंती। सेति में आपण को बहुत बहुत थैंक्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू कहि कि मु ताको ग्राटिट्यूड करि थाए। तापर मु सूर्य देवता को मु धन्यवाद जणै थाए। हे सूर्य देवता, मते सबु बेले आपण सकारात्मक शक्ति प्रदान करूछंती, मते पॉजिटिविटी प्रकाश करूछंती। मो भितर थिबा नेगेटिव थिंकिंग को आपण नै जाउछंती, मते भरी भरी पॉजिटिव देउछंती, पॉजिटिविटी प्रकाश करूछंती। मते मु सकारात्मकवादी हेई सारिछि, मो भितर कोनोसी नकारात्मकवादी नाही। एमिति कहि कि मु तांको ग्राटिट्यूड करि थाए। थैंक यू सूर्य देवता, थैंक यू सूर्य देवता, थैंक यू सूर्य देवता। मते भरी भरी आपण सफलता प्रदान करूछंती। एमती कहि कि मु थैंक यू जणाई थाए। तापरे चंद्र देवता को मु ग्राटिट्यूड जणाई थाए। हे चंद्र देवता, मते आकर्षण शक्ति प्रदान करूछंती। मते लोकबल, मनोबल, अर्थबल, नेम फेम बैंक बालांस सबु किछि देइछंती। सेतिपय आपण को बहुत बहुत धन्यवाद एवं कृतज्ञता ज्ञापन करूछि। थैंक यू चंद्र देवता, थैंक यू चंद्र देवता, थैंक यू चंद्र देवता। एमती कहि कि मु ग्राटिट्यूड करि थाए। ब्रह्मांडर समस्त शक्ति को, सारा शक्ति को मु ग्राटिट्यूड करि थाए। समस्त को प्रथमे मु गुड मॉर्निंग मु चिंता करे। मु निश्वास प्रश्वास रे मोर प्राण ऊर्जा को बंचई रखिछंती वायु देवता। वायु न होले मु केमिति निश्वास प्रश्वास नै थांती, मु केमिति बंची थांती। तो मु तांको मध्य कृतज्ञता ज्ञापन करि थाए। हे वायु देवता, एवरी मोमेंट मते निश्वास प्रश्वास रे आपण वायु दउछंती। आपण नथिले मोर प्राण ऊर्जा न थांता।
ସେଥିପାଇଁ ହେ ବାୟୁ ଦେବତା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ 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 ଏବଂ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଏମିତି ଭଲ ଭଲ କହିକି ମୁଁ ବାୟୁ ଦେବତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିଥାଏ। ତାପରେ ମୁଁ ମୋର ଜଳ ଦେବତାଙ୍କୁ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିଥାଏ। ହେ ଜଳ ଦେବତା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରୁଛୁ। ଆପଣ ନଥିଲେ ହୁଏତ ଆମର ବାହ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ କି ଅନ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟସିଦ୍ଧି ହୋଇପାରିନଥାନ୍ତା। ଆମେ ଶୌଚ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆମ ଶରୀର ସଫା ରଖିବା, ଶରୀରରେ ବ୍ଲଡ଼ ତିଆରି କରିବା, ଶରୀରରେ ବ୍ଲଡ଼କୁ ସଫା ରଖିବା, ଏମିତି ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମର ପାଣିର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ମୁଁ ଜଳ ଦେବତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞତା ଏବଂ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିଥାଏ। ହେ ଜଳ ଦେବତା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଆପଣ ମୋର ଶରୀରକୁ ସଫା ରଖୁଛନ୍ତି, ଶରୀରରେ ବ୍ଲଡ଼ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ମୋର ଶରୀରର ପ୍ରତ୍ୟେକଟା ଟିସ୍ୟୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟା ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟା କୋଷ ପ୍ରତିକୋଷରେ ଆପଣ ଗଡ଼ଙ୍କ ଏନର୍ଜି ସହିତ କନେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜଳ ଦେବତା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜଳ ଦେବତା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜଳ ଦେବତା। ଏମିତି କହିକି ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିଥାଏ। ତାପରେ ପ୍ରକୃତି ମାତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିଥାଏ। ହେ ପ୍ରକୃତି ମାତା ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଦବା ଭଳିଆ ଗୁଣ ଶିଖେଇଛନ୍ତି। ଫୁଲ, ଫଳ, ବାୟୁ, ପବନ, ଜଳ, ପାଗ, ଖରା, ବର୍ଷା ସବୁକିଛି ଆପଣ ଆମକୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ 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 ଏବଂ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିଥାଏ। ତାପରେ ମୋ ଘରର ପ୍ରତ୍ୟେକଟା ଜିନିଷକୁ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ, ମୋର ସ୍କୁଟି, ମୋର ଲ୍ୟାପଟପ୍, ମୋର ଘରରେ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ମୁଁ ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ଼ କରିଥାଏ ଏବଂ ଭଲ ଭଲ ଆଫର୍ମେସନ୍ କହି ମୁଁ ମୋର ଲାଇଫକୁ ଆଜି ଚେଞ୍ଜିଂ କରିପାରିଛି, 1000% ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକଟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରମାତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଏନର୍ଜି ରହିଛି, ନେଗେଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ଏବଂ ପଜିଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆମ ଚିନ୍ତାଧାରାଟାକୁ ଆମେ ଚେଞ୍ଜିଂ କରିବା, ଆମେ ଚେଞ୍ଜ କରିବା। ଆମେ ଯଦି ପଜିଟିଭ୍ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ସବୁବେଳେ ରହିବା, ଆମକୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସବୁ ଜିନିଷ ପଜିଟିଭ୍ ହିଁ ଲାଗିବ। ଆଉ ନେଗେଟିଭ୍ ଥିଙ୍କିଂକୁ ଯଦି ଆମେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଲେ ଆମେ କେବେ ବି ଆମର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବାନି କିମ୍ବା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପରିପୂରଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ବଦଳାଇବା, ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ନେଗେଟିଭ୍ ଥିଙ୍କିଂକୁ କାଢ଼ିକି ଫିଙ୍କିଦେବା। ଆମେ ସବୁବେଳେ ପଜିଟିଭ୍କୁ ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଯାହାଫଳରେ ଆମ ଲାଇଫ୍ ମିରାକେଲ୍, ମ୍ୟାଜିକାଲ୍, ମାଲାମାଲ ହେଇଯିବ। ଆଉ ମୁଁ ଏମିତି କରି ହିଁ ମୋ ଲାଇଫକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିଛି। ଆପଣମାନେ ବି କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଚାହେଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବି ଯଦି କିଛି ନେଗେଟିଭ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ଥାଏ କି ନେଗେଟିଭ୍ ଥିଙ୍କିଂ ଥାଏ, ସବୁକିଛିରୁ ଆପଣ ଏଇ ପାଠକୁ ଅନୁସରଣ କରିକି ହିଁ ଆପଣ ନିଜ ଲାଇଫକୁ ବଦଳାଇ ପାରିବେ। ମୁଁ ମୋ ନିଜକୁ ବଦଳାଇ ପାରିଛି। ବହୁତ ନେଗେଟିଭ୍ ଥିଙ୍କିଂରୁ ମୁଁ ବାହାରିଛି, ବହୁତ ନେଗେଟିଭ୍ ସିଚୁଏସନ୍ରୁ ବାହାରିଛି। ବହୁତ ମିରାକେଲ୍ କରିଛନ୍ତି ମୋତେ ୟୁନିଭର୍ସ, ବହୁତ ମିରାକେଲ୍ କରିଛନ୍ତି। ବହୁତ ସହଜ ସରଳ ଉପାୟରେ ମୋତେ ଇନକମ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବହୁତ ଆଡ଼ୁ ବହୁତ ଉପାୟରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ମୋ ପାଖକୁ ପରମାତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱର ଗିଫ୍ଟ ପଠାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଏମିତି କହିକି ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସାରା ଶକ୍ତି ସହିତ ମୋ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ସମସ୍ତ, ମୋ ଘର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ, ଗଛ ପତ୍ର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ଼ କରିଥାଏ ଏବଂ ମୋର ସୁସ୍ଥ ଶରୀରକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ଼ କରିଥାଏ। ମୋର ହେଲ୍ଦି ଲଙ୍ଗସ୍ ପାଇଁ ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ଼ କରେ, ହେଲ୍ଦି ହାର୍ଟ ପାଇଁ ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ଼ କରେ, ହେଲ୍ଦି ଲିଭର ପାଇଁ ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ଼ କରେ, ହେଲ୍ଦି ଲଙ୍ଗସ୍ ପାଇଁ ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ଼ କରେ, ହେଲ୍ଦି ଆଇ ପାଇଁ ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ଼ କରେ, ହେଲ୍ଦି କାନ ପାଇଁ ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ଼ କରେ, ହେଲ୍ଦି ନାକ ପାଇଁ ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ଼ କରେ, ଆଖି ପାଇଁ ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ଼ କରେ, ମୋର ହେଲ୍ଦି ହେୟାର ପାଇଁ ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ଼ କରେ। ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକଟା ବଡ଼ିର ଅର୍ଗାନକୁ ମୁଁ ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ଼ କରେ, ଯାହାଫଳରେ କି ମୋ ବଡ଼ି ସବୁବେଳେ ସବୁ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ପୁରା ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଥାଏ। ମୋତେ କୌଣସି ବି କିଛି ଆନଇଜି ଫିଲ୍ ହୁଏନି। ମୁଁ ଇଜିଲିରେ ସବୁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିପାରେ। ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପରମାତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ମୋର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପାଦିତ କରିଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ମୋର ଇଜିଲିରେ ମୋର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ମୁଁ 5 ଏଲିମେଣ୍ଟ ସବୁଦିନ ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ଼ କରିଥାଏ। ପରମାତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯେଉଁ 5 ଏଲିମେଣ୍ଟ ରହିଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସବୁଦିନେ ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ଼ କରେ। ସବୁଦିନେ ନିଜକୁ ଭଲ ଆଫର୍ମେସନ୍ କହିକି ମୁଁ ମୋ ନିଜର କ୍ୟାରିୟରକୁ ବଦଳାଇ ପାରିଛି। ସବୁବେଳେ ଭଲ ଆଫର୍ମେସନ୍ କହେ, ଆଇ ଏମ୍ ଏ ମିଲିୟନାର, ଆଇ ଏମ୍ ଏ ମିଲିୟନାର, ଆଇ ଏମ୍ ଏ ମିଲିୟନାର, ଆଇ ଏମ୍ ଏ ମିଲିୟନାର, ଆଇ ଏମ୍ ଏ ମନି ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ୍, ଆଇ ଏମ୍ ଏ ମନି ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ୍, ଆଇ ଏମ୍ ଏ ମନି ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ୍, ଆଇ ଏମ୍ ଏ ମନି ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ୍। ଏମିତି ସବୁ କହି ସତରେ ମୁଁ ମୋ ନିଜକୁ ମନି ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ୍ରେ ପରିଣତ କରିଦେଇଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ୟୁନିଭର୍ସ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ୟୁନିଭର୍ସ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ୟୁନିଭର୍ସ। ଆପଣମାନେ ବି ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ଲ ଅଫ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍କୁ।
ଆପଣମାନେ ବି ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ 15ଟାରୁ 20ଟା ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ଖାତାରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଓରାଲି ଆପଣ ଯେତେ ପାରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକଟା ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ କରନ୍ତୁ।